Super Fox Anthony Inzo sa Super Radio. Super Radio Balita sa Undong Tutok. Super Radio Balita sa Undong Tutok. Tulumanon sa labas ng mga balita dinhi sa ato uban sa mga Super Radio reporters. Mabati usab ninyo dinhi ang labing uwahing mga pangitabo sa bisan diing suok sa nasod pinagi sa mga provincial reports. Super Radio Balita sa Undong Tutok. O karon aniya ang tibuok pwersa sa DYW's News and Public Affairs. Kabisayan, Mindanao, Pilipinas. Mga kapuso, kumusta gamayong udto kaninyong tanan? Welcome sa tulumanon Super Radio Balita sa Undong Tutok. Ako inyong kapuso, Super Fox Anthony Inzo sa Super Radio. ako yung mahatod suluhang tudling og sa detalye sa itong mga balita. Dining adlaw karon nga Sabado, Petsa 25 buwan sa Oktubre taga 2025. Kumusta nga tanan nga nagpamati din atong istasyon? Ang DYWS Super Radio GMA 999 killer sa dial sa inyong mga radyo. Super Radio Balita sa Undong Tutok. O karon sa itong mga headlines. Dini sa ato furniture shop og tulo ka mga panimay na ugdaw sa sunog dito sa barangay Talamban, syudad sa Sugbo ganihang kadlawon. Super Radio Balita sa Undong Tutok. Samtang magnitude 4.8 nga aftershock bigo dito sa syudad sa Bugo kagabi. Super Radio Balita sa Undong Tutok. Cebu City Mayor Nestor Archibald nihibag inspeksyon sa duha ka mga samang dinhi sa syudad sa Sugbo kagahapon. Super Radio Balita sa Undong Tutok. Samtang balita sa kauluhan kani ako Bicol Party List Representative Saldico nagunas mga kasuhan sa DOJ kabay sa anomalya sa flood control project karong Nobyembre. Super Radio Balita sa Undong Tutok. Samtang si Presidente Bongbong Marcos na biyahe paingon dito sa Malaysia alang na sa ASEAN Summit, Presidente mohingusog sa mga isyu nga maghatag og benepisyo sa matag Pilipino. Super Radio Balita sa Undong Tutok. Bakit ang ulhang tudling sa itong mga balita? Detalye nini usunod human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Super Radio Balita sa Undong Tutok. Atong oras mga kapuso, alas 12:09 na. Ako gihapon si Superfatch Anthony Inso. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Dini sa ato, usa ka furniture shop og tulo ka mga panimay ang hingpit nga naog daw sa sunog nga miigo dito sa Nasipit, Barangay Talamban, sa syudad sa Sugbo ganihang alas 2:22 sa kadlawon. Gawas nini, laing tulo usab ka mga panimay aga nakan-an sa kayo. Base sa investigasyon sa Cebu City Fire Station, giisa sa second alarm aga sunog diin na kontrolar kini pagka alas 4:07 na sa kadlawon ug gideklarar nga fire out pagka alas 4:46 ganihang kadlawon. May kabat sa napo ka mga panimay o 50 ka mga individual ang napektuhan sa mga sunog. Waarhinoy na angol o nakalas atol sa mga insidente. Sa kasamtangan, padayon pang gitino sa mga bombero ang hinungdan sa sunog, ingon man ang danyos ni ini. Super Radio Balita sa Undong Tutok. Alas 12:10 na.
Dugag mga balita karong mga orasa gitayog kagabi og magnitude 4.8 nga linog ang syudad sa Bogo sa amihanan nga bahin sa Sugbo. Mga alas 9:59 gabi ang pagtayog sa ka aftershock sa 6.9 magnitude nga linog nga naigo sa dapit niadtong September 30. Ang aftershock adunay na po ka kilometros nga gilawmon. Nasinati usab ang pagtayog sa ubang dapit din intensity 4 ang nasinati sa syudad sa Bogo. Ang talibon sa Bohol, Cebu City o Villaba sa Leyte ang nakasinati og intensity 3. Samtang intensity 2 usab ang mitayog dito sa Tabuelan, Moalbual, Talisay, Danao ug Argao dinhi sa Sugbo. Hilongos ug Gabuyog sa Leyte, ingon man hinunangan og hinundayan gikan sa Southern Leyte. Samtang intensity 1 ang natala sa Danbantayan, San Francisco ug Asturias diri sa Sugbo, Isabel ug Ormoc sa Leyte. Super Radyo Balita sa Udtong Tutok. Alas 12:11 na mga kapuso, samtang sa pikas nga bahin. Dawat ang report gikas nga mga kabanan gikas sa gawas nga bahin karong nga mga orasa. Super Radio Reports. Mayor Nestor Archibal gipadali aga sa CBRT ang tanan nga mga technicality sa naasoy nga proyekto. Atong paminahon kompleto detalles maong balita. Alan Mahal sa Super Radyo. Yes, Super Alan, pasok! Gipadali ni Mayor Archibal nga to mismo sa team sa CBRT dinhi sa Dakbayan sa Sugbo ang tanan nga mga technicality problema may kalamitan ni nabila sa lot acquisition aron ang naisgutan nga mga tagiya sa mga luna mabayaran na gikan mismo sa budget sa Department of Public Works and Highways DPWH aron magmadayon ang naisgutan nga proyekto. Ato kanasayran nga ang nagpundo sa naisgutan nga budget ang World Bank adun na mga kabalaka nga madilid gini gubikan sa pipila ka mga problema hinungdan nga kinahanglan ang documentation may kalabigitan ni sa package 1 gikan mismo sa may South Basternan paigon ato mismo sa Kapitolyo nya isubiter kini sa DPWH ato sa DOTR o yang DOTR mo sa bitiran ni nga mismo sa World Bank alang mismo sa financing sa naisgutan nga proyekto aron mahuman gini ang naisgutan nga problema. Ako sa Lamahayt sa Jamie Super Radio DYWS dapat ito. Super Radyo Balita sa Udtong Tutok. Daghang salamat Super Alan sa imong report samtang sa pikas nga bahin. Nihimog inspeksyon si Cebu City Mayor Nestor Archibal sa Calamba Cemetery ug Pardo Cemetery kagahapon isip kabahin sa pagpangandam sa syudad sa umaabot nga pagtimaan sa kalagkalag sunod semana. Atol sa inspeksyon nihimog assessment ang mayor sa gipahigayon nga clean up ug maintenance activities. Human nga gilauman ang pagdagsa sa katawhan sa mga pampubliko nga mga samang. Gimando usab ni Archibal ang pag-instalar og suga ingon man sa tanan nga siyam ka mga samang sa syudad aron hayag kini og limpyo. Gimandoan usab niya ang mga cemetery administrator sa pagtangtang na sa tanan nga mga obstruction sama sa mga nagpail nga mga bus ug graba aron dili kini makabalda ngadto sa mga moagi nga mga bisita. Ipasidaan usab kini nga kadtong mga mamaligya og buwak ang tungtan lang nga adto mamaligya sa gawa sa samang. Samtang iyang giawhag ang mga kapitan nga hanayon ang mga manindahay gawa sa mga samang. Lakip nga gimanduan sa mayor si Consul Paul Labra o ang iyang peace and order team nga mag-designate og parking areas alang nas mga sakinan aron sa pagmaintenar sa dagang trapiko ingon man kalawasan ngadto sa publiko. Subli usab nga gipahinumduman sa mayor nga gidili ang pagdaog limnong makahubog ingon man mga dagko nga mga speaker sud sa mga samang aron magpabiling solemne og dili mabalda ang pagbisita sa uban ngadto sa ilang mga minahal nga may taliwan na sa laing kalibutan. Super Radyo Balita sa Udtong Tutok. Super Radio Reports.
Dugang report gikas nga mga kaubanan kapulisan sa syudad sa Mandawi nangandam na sab alang sa kalag-kalag. Norman Mendoza sa Super Radyo. Yes, Super Norman, pasok. Gimog na sa kapulisan ang ipatuman nga seguridad alang unya sa umaabot nga adlaw sa mga Santos o Gaminatay. Matod ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro tig pamaba sa Mandawi City Police Office nga sugdan ang ilang deployment sa Pizza 31 ngadto sa 8 ka mga minteryo sa siyudad sa Mandawi. Kini ang Man Park, Grosmar, St. Joseph ug Municipal Cemetery diya sa Barangay Giso. Aduna usay minteryo sa Barangay Hagubiao, Angelicum sa Barangay Kanduman, Barangay Pagsubungan ug portion sa Park sa Banilad, Mandawi. Matag minteryo adunay mga police security personnel, police assistance desk, kauban sa mga barangay tanod, DRRMO o mga emergency vehicles. Kini Super Norman Mendoza sa GMA Super Radio, DWS, dapat totoo. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Daghang salamat Super Norman Mendoza sa imong report samtang sa pikas nga bahin. Nakakolekta ang syudad sa Sugbo og kapin sa 3.1 million pesos alang sa nagpadayon nga 2025 Colon Night Market. Gamay labing dako nga koleksyon sukad sa pagbanhaw sa night market operations. Batod sa Cebu City Treasurer's Office, nga mao nga koleksyon naglangkob sa kapin sa tunga sa milyon nga arkabala og 2.6 million pesos alang na sa special permit fees. Mas taas kini itandi sa miaging nga tuig nga nakakolekta lang og kapin sa tunga sa milyon ka pesos. Ingon man kapin sa 400,000 pesos sa tuig 2023 tungod kay wa bayari ang special permit nga gikolekta ni ato mga panahona. Una nini si Consel Pablo Labra II atol siyang privilege speech na nawagan og transparency, igan man accountability sa koleksyon sa mga miagi nga mga night market operations. Ang special permit gabayranan gikolekta alang na sa pagbayad sa garbage collection, certification, miscellaneous charges, organizers fee og business taxes. Gisugyot usab ni Labra ang pagpahigayon og executive session. Dinhi ang girekomendar ang pag-umol og ad hoc committee aron mo imbestigar sa operasyon sa Colon Night Market nitong 2023 ug 2024 aron sa pagdeterminar kung nganong napakyas ang syudad sa pagkolekta sa special permit fees sa maong mga tuig. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Super Radio Reports. Dugang report gikas nga mga kaubanan karong mga orasa. Di drug pusher nga nasikop sa bypass operation gi-inquest na. Lloyd Suarez sa Super Radyo. Yes, Super Lloyd, pasok. Gitaral na sa Mandawi RTC og mga kaso kalapasan sa Section 5 og Section 11 sa Republic Act 165 nga dinway pulos piyansa kini maong nga akusado nga si alias Dave nga dinakpan sa bypass operation diya sa may San Vicente sa Liluan. Kinsa sumapa napalitan og balig 1,000 ka pesos nga illegal nga drugas, shabu. Way piyansa ang recommendation ni Piskal Tisamay Tapangan sa duha ka mga asunto human nga binultong shabu ang nakuha ni ini. Sa nasayran kini maong dinakpan nga si Dave maka pagawas kini or maka pa-dispose kini og shabu nga sobra 200 gramos matag simana diya sa may Liluan area apila usab sa Konsolasyon og sa may Compostela. Kini si Lloyd Suarez sa GB Super Radio DWS, dapat totoo. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Ora Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Super Radyo, National News. Alas 12:24 na. Mga balita gikan sa kauluhan gibutyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ganaguna si kanhi ako Bicol Party List Representative saldi ko og pipila ka mga kongresista
Ganapil sa unang batch sa flood control cases ngayon lang ipasaka sa Sandigang Bayan karong Nobyembre. Suman Mulya nga dako ang iyang pagtuo nga maapil ang panganiko sa unang batch sa mga kaso. Daghang mga pangan sa mga kongresista usab ang nasa listahan nga lakip pa sa mga kasuhan. Seko ang gilambigit sa mga kanhi district. Ingon man mga assistant engineers nga mitistigo sa budget insertions nga 35 billion pesos gikan sa 2022 ngadto na sa 2025. Ingon man ang anomalya sa flood control project didto sa Bulacan. Super Radyo Balita sa Untong Tutok. Alas 12:25 na. Samtang gisiguro ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paghingusog sa PH o Regional Agenda sa pagtambong nini sa 47th ASEAN Summit dito sa Kuala Lumpur, Malaysia gikan sa Oktubre 26 ngadto na sa 28 sa speech sa Villamor Air Base sa Pasay. Sa wala pa kini mo biyahe, gisiguro ni Marcos nga iduso nini ang mga isyu nga maghatag og benepisyo sa matag Pilipino. Giimbitahan usab niya si Malaysian o giimbitahan siya ni Malaysian Prime Minister Dato Seri Anwar Ibrahim ang kasamtangan nga ASEAN Chair aron na makighiusa sa mga leaders sa ASEAN, mga dialogue partners, ingon man representante gikan sa mga nagkadaiya nga mga organisasyon. Suma sa Department of Foreign Affairs, gilauman nga motambong si Marcos sa 14 ka mga meetings sa mga leader o gatulo ka mga ceremonial signings. Lakip ang pagdawat na Timor-Leste isip ika-11 nga miyembro sa ASEAN. Tokyo nusab ang mga isyu sama sa sitwasyon dito sa Myanmar, ingon man mga hagit nga pang-ekonomiya o uban pang mga hisgutanan nga pang-rehiyon. Super Radyo Balita sa Untong Tutok. Super Radyo Weather News. Atong oras mga kapuso, alas 12:26 na. Ato sa sutaon, ato ang update sa lakat sa panahon. Sa musunod nga 24 oras, ato ikauban atong weather specialist gikas pagasamaktan. Mamana Dumdum, mayong udto. Yes, may udto, sir. May udto sa natin paminaw magandang weather update. Ang ITCZ o ang Intertropical Convergence Zone nagapektat karon sa Palawan, sa Cebu, Visayas ug sa Mindanao. And sa laybayin ang shield line nagapektar sabad sa extreme northern Luzon. So far karong adlaw wala tayo gina-monitor nga maot na tempo sa panahon in zero value dool sa ato ang PAR. And sa tang forecast weather condition diri sa Central Visayas makasinatita o panagsang panganuron nga sa madag-ong ng kalangitan ando natin chance ni mga patak-patak ng mga pag-ulan at kining mga thunderstorms nila kini sa ITCZ. Pagay na itong pag-monitor sa mga rainfall and thunderstorm advisories gina-issue sa pag-asa. Sa hangin o sa kadagatan, hinaingat to sa kasarangan ng hangin ang mga pasalabi o ang kadagatan malinawon nito sa kasarangan. Dili sa kadagatan na ay pagtao palaon na 12 sa kahaponon and muhunas inig alas 5:53 sa kahaponon. Temperature forecast sa adlaw nasa 25 to 31 degrees Celsius. Haring adlaw mo salop alas 5:23 sa kahaponon. Ug makatotong weather update kini si Ana Dumdum kini sa DST Pagasamaktan. Maayong buntag ug salamat. Super Radyo Balita sa Untong Tutok. May buntag pa mas mama, may buntag na mama. Ang report ni Mamana Dumdum gikan sa Pagasamaktan may hingpit nga nitapos karon sa tong tulumanon. Super Radyo Balita sa Untong Tutok. Apan sa pagkuhingpit nga manamilit, ako na balikan ng mga headlines. Dini sa ato furniture shop og tulo ka mga panimay daog daw sa sunog dito sa Barangay Talamban, siyudad sa Sugbo ganihang kadlawon. Super Radyo Balita sa Untong Tutok. Samtang magnitude for 4.8 nga aftershock bigo dito sa siyudad sa Bugo kagabi. Super Radyo Balita sa Untong Tutok. Cebu City Mayor Nestor Archibal nihimo nag-inspeksyon sa duha ka mga samang sa siyudad sa Sugbo kagahapon. Super Radyo
balita sa Udtong Tutok. Mga balitas kauluhan kanhi ako Bicol Party List Representative Saldico nagunas mga kasuhan sa DOJ kabahin sa anomalya sa flood control project karong Nobyembre. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Samtang Presidente Bongbong Marcos Jr. nibiyahe paingon dito sa Malaysia alang sa ASEAN Summit. Presidente mohingusog sa mga isyu nga maghatag benepisyo ngadto sa matag Pilipino. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Mayong udto nga ito kang Leon Catamura Matelos naminaw karon sa Sibianan Dennis Cabrera. Good afternoon, Superfast. Shout out ko nila ni Rizalde, RJ og sa mga Cabrera family og Gagoles og Cuscus family nga nagminaw karon nimo always. Salamat kayo ingon man Heidi Nacario. Good afternoon. Mayong udto diha Gabotero Indino Inting Vlog. Good afternoon. Juliet Pineda Cagas, bayang hapon, Saldivar Annalyn, o Ma'am Alma Badina Sanchez. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw o pagtanaw sa tong Facebook Live karong hapon na. Wala tayong oras, mga kapuso, at ang ininyo tumusunod nga mga drama. Sa tong kahaponon, diri lang sa DYWS sa Radyo Jeme. Sangan sa kinatibok ang pwersa sa DYWS sa Radyo Jeme, pinagis nga Master Control, Julius Malinaw sa tong transmitter set, Dani Albano. Ingal man sa tong Program Director, Algen Nabakita, Station Manager, Kit Matos Cortas. Ako yung kapuso sa Superfast, Anthony Insa, manamilit na kinyo pinagis paingon. Dalaygo ng Diyos, mayong udto Pilipinas, dapat totoo. Inyong nabati ang Super Radio Balita sa Udtong Tutok.